দেশের প্রতিটি মানুষকে পরিবারের মতো বেঁধে রেখেছে ভারতের সংবিধান। এটি দেশের নাগরিকদের সম্মিলিত পরিচয় হিসেবে কাজ করে। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। জাতির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতির ভাষণে উঠে আসে একাধিক প্রসঙ্গ। তবে এদিন কেন্দ্রের মোদী সরকারের ভূয়সী প্রশংসা শোনা যায় রাষ্ট্রপতির গলায়। ভাষণে উঠে আসে দেশের উন্নয়নের কথা, সংবিধানের প্রসঙ্গ, এক দেশ এক ভোট নীতির গুরুত্বের কথা। দ্রৌপদী মুর্মু মনে করিয়ে দেন, সব ক্ষেত্রে এগিয়ে চলেছে দেশ। এক দেশ এক ভোট নীতির প্রশংসা করে রাষ্ট্রপতি বলেন, এই নীতি দেশের আর্থিক বোঝা কমাতে পারে, নীতি প্যারালাইজড হয়ে যাওয়া রুখতে পারবে। देश में चुनाव को एक साथ संपन्न कराने के लिए संसद में पेश किया गया विधेयक एक और ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा सुशासन को नई आयाम दिया जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव की व्यवस्था से शासन में निरंतरता को बढ़ावा मिल सकता है। नीति निर्धारण से जुड़े निष्क्रियता समाप्त की जा सकती है। संसाधनों की अन्यत्र खर्च हो जाने की संभावना कम हो सकती है तथा वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है। इनके अलावा जनहित में अनेक अन्य लाभ भी हो सकते हैं। हमारे सांस्कृतिक विरासत के साथ हमारे जुड़ाव और अधिक गहरा हुआ है। পাশাপাশি সংবিধানের গুরুত্বের কথা বলতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশের প্রতিটি মানুষকে পরিবারের মতো বেঁধে রাখে ভারতের সংবিধান। এটি দেশের নাগরিকদের সম্মিলিত পরিচয় হিসেবে কাজ করে। हमारा संविधान एक जीवंत दस्तावेज इसीलिए बन पाया है क्योंकि नागरिकों की निष्ठा सदियों से हमारी नैतिकता परक जीवन दृष्टि का प्रमुख तत्व रही है। हमारा संविधान भारतवासियों के रूप में हमारी सामूहिक अस्मिता का मूल आधार है, जो हमें एक परिवार की तरह एकता के सूत्र में पिरोता है। पिछले 75 वर्षों से संविधान ने हमारी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। রাষ্ট্রপতি বলেন, দেশ 1947 সালে স্বাধীনতা লাভ করলেও অনেকের মানসিকতায় ঔপনিবেশিকতার ছাপ রয়ে গিয়েছিল। আর সেই মানসিকতা পরিবর্তন করার জন্য সম্প্রতি একাধিক পদক্ষেপ দেখা গিয়েছে। তার মধ্যে অন্যতম হলো ন্যায় সংহিতা। प्यारे देशवासियों, वर्ष 1947 में हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली थी, लेकिन औपनिवेशिक मानसिकता के कई अवशेष लंबे समय तक विद्यमान रहे। हाल के दौर में उस मानसिकता को बदलने के ठोस प्रयास हमें दिखाई दे रही है। ऐसे प्रयासों में इंडियन पेनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने का निर्णय सर्वाधिक उल्लेखनीय है। न्यायशास्त्र की भारतीय परंपराओं पर आधारित इन नई अधिनियमों द्वारा दंड के स्थान पर न्याय प्रदान करने की भावना को आपराधिक न्याय प्रणाली के केंद्र में रखा गया है। इसके अलावा इन नए कानूनों में महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर काबू पाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বরাবরই এক দেশ এক নির্বাচন আইন চালুর পক্ষে সওয়াল করে আসছে। তাদের দাবি, পঞ্চায়েত, পৌরসভা, বিধানসভা এবং লোকসভা নির্বাচন একসঙ্গে করাতে পারলে বারবার নির্বাচন করাতে গিয়ে সময় নষ্ট হবে না, ব্যাহত হবে না উন্নয়নের কাজ, টাকা পয়সার খরচও কমবে। রাষ্ট্রপতি এক দেশ এক ভোট নিয়ে সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালের ভাষণে সওয়াল করার অর্থ, আগামী দিনে যে কোনো মূল্যে এই বিল পাশ করাতে চাইবে মোদী সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট, সময়, কলকাতা।